असलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट बाबर शरीफ कांजू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੋਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਫੇਸਬੁੱਕ पेज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਫਾਲੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਨੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਵਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਸਿਆਸੀ ਬੈਠਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ प्रोग्राम लैके हाजिर होंगे रहांगे। अज कि प्रोग्राम शुरू करने सियासी पिंडी भट्टियां की सियासत है कि सियासत में जब पिंडी भट्टियां के भट्टी ग्रुप का जिक्र करें तो इसका मतलब है कि सबका MPA मियाँ इंतसार हुसैन भट्टी, साबिक तहसील नाज़िम मियाँ अनसर अब्बास भट्टी और उनके ख़ानदान। इस ख़ानदान में सबसे पहले मियाँ मोहम्मद जहांगीर भट्टी ने 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा लिया, जबकि इसी साल ज़िले हाफजाबाद में बुरदारा ग्रुप के सरबराह चौधरी मेहंदी हसन भट्टी ने पहली बार जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया। मियाँ मोहम्मद जहांगीर भट्टी 20,745 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि मियाँ अख्तर अली भट्टी 15,965, मियाँ ज़फ़र अली 11,048 और ज़फ़र अली भट्टी 5633 वोट हासिल किए थे। लेकिन मियाँ मोहम्मद जहांगीर भट्टी सिर्फ 1 साल बाद वफ़ात पा गए थे। तो इस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ताज़ियत के लिए पिंडी भट्टियां तशरीफ़ लाए। इस मौके पर इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के लिए इनके बड़े बेटे मियाँ इंतसार हुसैन भट्टी को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। तो मियाँ इंतसार हुसैन भट्टी पहली बार पंजाब इंतखाबात में बामुकाबला मिंबर सूबाई असम्बली मुंतखब होकर आवाम में पहुँचे। 2 साल बाद 29 मई 1988 को सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने 58(2)B के तहत कौमी असम्बली तोड़ दी। इसके एक दिन बाद गवर्नर पंजाब मखदूम सुजाद हुसैन कुरैशी मखदूम शाह महमूद कुरैशी के वालिद ने पंजाब असम्बली भी तोड़ दी। जब 1988 में नए इंतखाबात हुए तो मियाँ इंतसार हुसैन भट्टी इसी हलके से इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के टिकट पर 21,562 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी एहसान अहमद अराई ने 17,464 वोट हासिल किए। अब बात करते हैं 1990 के इंतखाबात की। 1990 में एक बार फिर मुल्क भर में आम इंतखाबात हुए, क्योंकि इस वक़्त के सदर ममलकत मोहम्मद इसाक खान ने कौमी व सूबाई असम्बली तोड़ दी थी। मियाँ इंतसार हुसैन भट्टी इस बार भी इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद की टिकट पर 26,097 वोट लेकर मुसलसल तीसरी बार पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। इन्होंने 2 नुमाया उम्मीदवारों को शिकस्त दी। PDA के उम्मीदवार मियाँ शहद हुसैन भट्टी ने 15,435 और हाजी अमदादुल्ला आफ रसूलपुर तारड़ ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से 82,112 वोट हासिल किए। अमदादुल्ला तारड़ साबिक रकान कौमी असम्बली अरशादुल्ला तारड़ के भाई मियाँ अफजल हुसैन तारड़ के बरादरी निस्बत सर अफजल तारड़ के मामू और मुस्लिम लीग नून के मौजूदा ज़िले सदर मोहम्मद बख्श तारड़ के वालिद थे। जी 1990 में कायम होने वाली असम्बलियाँ भी 5 साल मुद्दत मुकम्मल किए बगैर 1993 में सदर पाकिस्तान के गैर जमहूरी इख्तियारात की भेंट चढ़ गईं। इलेक्शन से पहले चौधरी मेहदी हसन भट्टी और मियाँ इंतसार हुसैन भट्टी ने लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर जहांगीर बदर से मुलाकात करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, क्योंकि चौधरी मेहदी हसन भट्टी के बड़े सियासी हरीफ
میاں افضل حسین تارڑ پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے تھے۔ 1993 کے الیکشن میں میاں انتصار حسین بھٹی نے پی پی کے ٹکٹ پر 25,773 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ نواز کے میاں انتصار حسین بھٹی کے ماموں میاں حق نواز بھٹی کو ٹکٹ دے کر خاندان کے ووٹ تقسیم کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ میاں حق نواز بھٹی صرف 6,358 ووٹ لے سکے، جبکہ آزاد امیدوار میاں شاہد حسین بھٹی جو 1990 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، انہوں نے 17,852 ووٹ حاصل کیے۔ اب بات کرتے ہیں 1997 کے انتخابات کی۔ 1997 کے الیکشن سے پہلے میاں انتصار حسین بھٹی دوبارہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، لیکن چودھری مہندی حسن بھٹی پیپل پارٹی کا حصہ رہے۔ میاں انتصار حسین بھٹی نے 19,674 ووٹ لے کر مسلسل 5ویں کامیابی حاصل کر لی۔ ان کے روایتی حریف میاں شاہد حسین بھٹی اس بار پھر پیپل پارٹی کے امیدوار تھے، جو 13,229 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر تھے، لیکن اس الیکشن میں پیر سید شعیب شاہ نواز نے پہلی بار انتخابات میں سیاسی قدم رکھا۔ انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے 12,005 ووٹ لے کر سیاسی حریف کو حیران کر دیا۔ دراصل سید شعیب شاہ نواز اور معروف دربار خرم جریرے کے قد نشین ہیں اور علاقے بھر کی انتہائی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ 1997 میں پاکستان تحریک انصاف نے پہلی بار انتخابات میں حصہ لیا۔ پنڈی پٹیاں کی صوبائی سیٹ سے پی ٹی آئی کے امیدوار میاں شفقت حسین بھٹی نے صرف 1,530 ووٹ حاصل کیے۔ 1999 میں جنرل مشرف نے میاں نواز شریف کی حکومت ختم کر دی اور 2002 تک الیکشن نہیں کروائے، لیکن 2001 میں ملک بھر میں مقامی حکومت کے انتخابات منعقد ہوئے، جس کے نتیجے میں حافظ آباد میں کرنل علی احمد عوان ضلعی ناظم، اسی طرح رائے جہانگیر کھرل تحصیل ناظم حافظ آباد اور میاں انتصار حسین بھٹی کے چھوٹے بھائی میاں انصر بھٹی تحصیل ناظم پنڈی پٹیاں منتخب ہوئے۔ 2002 کے جنرل الیکشن سے قبل برج دارا گروپ پنڈی پٹیاں کے بھٹی مسلم لیگ کاف کا حصہ بن گئے۔ اس الیکشن میں پہلی بار پنڈی پٹیاں کی بھٹی فیملی کے کسی فرد نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میاں انتصار حسین بھٹی بی اے پاس نہیں تھے، جبکہ مہدی حسن بھٹی نے بھی میاں انتصار حسین بھٹی فیملی کو نظر انداز کر کے مسلم لیگ کاف کا ٹکٹ سردار محمد رفیق گجر کو دلوایا، اور سردار محمد رفیق گجر نوشہرہ ورکہ میں سینکڑوں ایکڑ اراضی کے مالک ہیں، جن کا پنڈی پٹیاں کے قریب ٹھٹا خیرمٹ مل میں بھی وسیع رقبہ ہے۔ انہوں نے 39,356 ووٹ لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نواز کے میاں افضل حسین تارڑ کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ذوالفقار علی بھٹی آف کٹرانی نے 28,641 ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار میاں اختر حسین بھٹی ایڈوکیٹ عرف گڈو نے صرف 4,127 ووٹ حاصل کیے۔ اس دوران 2005 میں میاں انصر باز بھٹی دوسری بار تحصیل ناظم منتخب ہوئے۔ 2008 کے الیکشن سے قبل ضلع کی سیاست نے دوبارہ پلٹا کھایا تو مسلم لیگ کاف نے، جس نے 2002 کے انتخابات میں 5 نشستیں حاصل کی تھیں، قریب صفایا ہو گیا۔ الیکشن سے پہلے میاں انتصار حسین بھٹی، میاں شاہد حسین بھٹی اور چودھری اسد اللہ رائیں مسلم لیگ نواز میں شامل ہو گئے۔ نتیجہ میں میاں شاہد حسین بھٹی کو قومی اسمبلی کے حلقہ سے لیاقت باز اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ سے چودھری اسد اللہ رائیں کو شوکت علی بھٹی کے مقابلے میں مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ دیے گئے۔ پنڈی پٹیاں کے حلقہ سے میاں انتصار حسین بھٹی سپریم کورٹ کی طرف سے بی اے کی جعلی ڈگری کیس میں نااہل ہو گئے، خود الیکشن نہ لڑ سکے، البتہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز اور میاں افضل حسین تارڑ کی حمایت سے اپنے بھانجے میاں ناظم عباس بھٹی کو آزاد امیدوار کھڑا کر دیا۔
जो 33,555 वोट लेकर शिकस्त खा गए। कामयाब उम्मीदवार लियाकतबाज भट्टी ने मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर 35,398 वोट हासिल किए, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राय मोहम्मद इसहाक ने 7,776 वोट हासिल किए। इस बात का जिक्र ज़रूरी है कि 2008 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा नहीं लिया था। कामयाब उम्मीदवार लियाकतबाज भट्टी कौमी असम्बली की नशिस्त पर भी कामयाब हुए थे, इसलिए उन्होंने सूबाई असम्बली की नशिस्त खाली करार देकर ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मियाँ इंतसार हुसैन भट्टी फैमिली की बजाय कौमी असम्बली की नशिस्त पर लियाकतबाज से शिकस्त खाने वाले मियाँ शाहिद हुसैन भट्टी को टिकट जारी कर दिया। बुरजदार ग्रुप ने सिंध शोएब शाह नवाज को आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतारा। मियाँ शाहिद हुसैन भट्टी 31,612 वोट के साथ कामयाब और शोएब शाह नवाज 24,276 वोटों के साथ नाकाम रहे। अब बात करते हैं 2013 के इलेक्शन की। 2013 के जनरल इलेक्शन से कबल बुरजदार ग्रुप भट्टी ग्रुप ने सियासी बेवफाई की एक और मिसाल कायम करते हुए ज़िले की 2 कौमी और 3 सूबाई नशिस्तों पर आज़ाद पैनल तश्कील देकर हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग काफ की टिकट वापस कर दी। मियाँ इंतसार हुसैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मस्तूर नाअहली की जद में थे, इसलिए इनकी ज़ौजा बेगम निगत इंतसार भट्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर हिस्सा लिया, लेकिन 48,674 वोट लेने के बावजूद कामयाब न हो सकी। आज़ाद उम्मीदवार सिंध शोएब शाह नवाज, जो मेहदी हसन भट्टी और लियाकत अब्बास भट्टी का हमायत याफ्ता और लियाकत अब्बास भट्टी के पैनल में शामिल थे, 52,269 वोट लेकर कामयाब रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खतून उम्मीदवार तौबा सैफ भट्टी 3283 और पीपल पार्टी का उम्मीदवार शहद रजा खरल सिर्फ 516 वोट ले सका, लेकिन सिर्फ 1 साल बाद इलेक्शन ने तांदरी साबित करते हुए शोएब शाह नवाज की कामयाबी कल अदम करार देकर अज़ा पंजाब के इंतखाबात का हुक्म दिया। ज़िमनी इलेक्शन में मियाँ अफजल हुसैन तारर ने गलत फैसला करते हुए मियाँ इंतसार हुसैन फैमिली के बजाय साबिक रुकन पंजाब असम्बली सरफराज अहमद भट्टी ऑफ तवेले वाली को मुस्लिम लीग नून की टिकट जारी कर दी। जवाबी वार करते हुए मियाँ चौधरी मेहदी हसन भट्टी ने मियाँ इंतसार हुसैन भट्टी ने से तमाम अख्तलाफात ख़त्म करते हुए इनकी ज़ौजा बेगम निगत इंतसार को तहरीक इंसाफ का टिकट दिलवाया, जो 44,033 वोट लेकर कामयाब करार पाई। चौधरी सरफराज भट्टी एक कमज़ोर उम्मीदवार थे। दूसरी तरफ निगत इंतसार को सिंध शोएब शाह नवाज की हमायत भी मिल गई, जिसने इनकी कामयाबी का अहम किरदार अदा किया। 2018 के इलेक्शन में हाफिजाबाद से कौमी असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त कर दी गई। नतीजा में भट्टी बरादरान मेहदी हसन भट्टी और लियाकतबाज भट्टी टिकट की तकसीम पर इख्तलाफात का शिकार हो गए। मेहदी हसन भट्टी और मियाँ इंतसार हुसैन भट्टी के ग्रुप तहरीक इंसाफ में शामिल थे, जबकि लियाकतबाज भट्टी और सैयद शोएब शाह नवाज ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया। पिंडी भट्टियाँ की सूबाई नशिस्त से साबिक तहसील नाज़म मियाँ इंतसार हुसैन भट्टी के साहबजादे और मियाँ इंतसार हुसैन भट्टी और बेगम निगत इंतसार के दामाद मियाँ एहसन जहांगीर भट्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर 47,840 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार सैयद शोएब शाह नवाज ने 31,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार चौधरी शोएब शफीक अराई 28,706 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। एक आज़ाद उम्मीदवार शाहिद बाज भट्टी ने भी 14,945 वोट हासिल किए। चौधरी शोएब शफीक अराई के ताया चौधरी एहसान अहमद अराई ने 1988 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर मियाँ इंतसार हुसैन भट्टी से शिकस्त खाई थी। इनके वालिद मियाँ शफीक अहमद अराई भी मकामी सियासत में सरगर्म रहे। शोएब शफीक अराई के भाई बाबर शफीक अराई 2016 में मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर
चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मुंतखब हुए। ये था तहसील पिंडी पटियां की भट्टी फैमिली का सियासी किरदार जो 1985 से शुरू होकर आज तक जारी है, जिसमें तीसरी नस्ल सियासी अखाड़े में उतर चुकी है। आइंदा इलेक्शन के हवाले से खबर ये है कि इस ख़ानदान की तरफ से मियाँ इंतसार हुसैन भट्टी के साहबजादे मियाँ ओन इंतसार भट्टी हिस्सा लेंगे, जबकि साबक MPA मियाँ एहसन अंसर भट्टी के भाई मियाँ अज़म भट्टी भी पर तोल रहे हैं। अगर साडी ये स्टोरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬੂ ਸ਼ੇਰ ਕਾਂਜੂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਨ ਪਵਨੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਸਲਾਮ।